Salamu alaikum watukufu kaodo mjonji yabanu shodo raze salamu atarjoli ndandwanji mbavitsi na ukamle haku manaye direkte ni kobidike tsiandi samba muda. Salamu alaikum anama Yusuf Hassan Swali Mshangama. Salamu alaikum Nasir Swali ni mononi nywanama mjawabanu Murshidi Mahadali. Salamu alaikum na watukufu kaubidike tsinja hale shazuki hajimbaye hakaubira benge karja josubutiri benge tskatsa non sembabe un peu plus tôt hanae shatsi onokaya kanzanjie donc ze direct ambesenge zozinji. Salamu alaikum Said Mohamed Hussein. Salamu alaikum manama Bruce Lee. Donc ikawa jiburlinde mbabi hata yatimizi bon tsonokaya kanja virale otina hunda nafasi abonge obligé ribire leo pengendo tsodovea ze salamu yabo atawanduwa njemba mtinti tina ukamle haku halafu rifanya mna 30 minuti wa mahadisi kao ngio wajibu holiho de zanongozi birao makatianu risane batu ridojare jitamuka ukanga mina suje bangu ya bilinzi bitseban jaim madi. Salamu alaikum Jaula Bakar. Salamu alaikum Muhammad Saidi mwanama mtukufu. Salamu alaikum ndungwa njiao siwashasho njiao ngarjo tina uhomo hakumin. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd. Kwezi wanama watukufu wa Komor Maisilamu wanidunga wema katika ondo njitamkao yinu anu wajodunge direkta yinu baada bana wakomori walio harmema behewa ya kiprison o harmema swayatu yomane bal hata walo bonze harmazensi za Afrika rijuwao zetabuzu ndo wananyasi wazingamanyi hamonzi ya niimo no wana hatu wajihunda o haruma ya mabehewa ya prison harmensi yinu hatabu za mishakili rizijuwao ngari halawe manza Mwenyezi Mungu ya watowe harumezo ngo hizo ya warejezo haruma ye maisha kikawaida insha Allah taala. Watukufu ikao ngwao haruma ze hazimbali na mbali rangwa lobon siju hata silobon ze hautahe maisha wajaunga rombo Mwenyezi Mungu ya rebulie shoraro shea Mwenyezi Mungu ya rijailie rikemengoni mwando ajohunde faida heze mvu hizo duniani na akhira insha Allah. Wananyasi wajau rango wazaze hato wababa walio harumwa zenzia za kizihiro bonsiju nanu haroha lobonze wajau gari halawe manza rangu harumwa zensira nshozinu rawanazioni rawanrujau Mwenyezi Mungu watoe harumwa staabu za suha hizo ya warejeze haruma zemvu za kikawaida za hao wanama wanazioni ikao nyide toma ya hekomori ekatsibiri banu hamada banu mihum tosani simnikani zentosa za kikawaida na utsanganyo wandunga wabaha no ajodunga baada banu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usikwale wenu sijabanu njenrongowe hamas ala ikao mimi binafsi mananyanyi ngamyaonokayo wajibu ni juseleji masala ya nibehabanu ngajoka masala mane ikao sinahambe kanga mjoka mla wa mjoka mfubi shamjo sana niyatekelezi le swala la handani ngalinisabikio mimi binafsi haruma directe afanywa abantu ni mananyasi Marseille ikao yotsi droit de réponse ishanga manzoni recadre mimi na ser nujilihani au habolt katsi njabanu ngamrongo ilinjibu mbabile ala ilo haushash wa dakika ikao likao nesema na mabarufu heli kaundo ya rongwao banu yaweka uvumbua na nyasi wansi pia yotsi mada shayo ndongonjo kaubira shaw harmaze mada mada handani ngejoka nsi harmale suala lahe mananyasi Abu Malha ikao uwende ulo charge de communication wa Onikore makatiri zambo yanu hamasala ya furiza rangu juzi hujajana hata leo inwaba hayarende hansabuho ya zone sao harmaze rezo sosio ikao baada ya he message ya ibeha shahardia ifanya sorto heli ni elewao ya provocation baina ya nsabuho ya ahene maranya wa Komor husuana no ananyasi mengomiranda na wailikao watolwao harumale shirika la Onikor hasiba Buhari le shirika ngalendo fight yabo mimi tijabanu njeni rongoze manama huo rirekadre yani harumaze ngori fanyo zinu ruoneso dho maana hususan de kandu ngwa nazijana
harma suala hamanda ilwe kao yawe kara ambayo demesha mkomori haukama nadamu hakansi holamba hindu koji harma ansi hama komori kao le shirika la onikor waloche dolijitanga manyao na ukomandi yensohole yaho wa komori rijoka mkomori ho winjia hao wala mbahindu kadonzima harma usiku de masihu ne shahula mkomorala ao yonsohole ebenge karu wasuli harma daraja hamanda hiyo ekamru do amana ujida ido amana bahibo wa communication ngurongowo yohanza one so do amana yohanza one se ankli yohanza one se zila ndongo ikao ngujo ya zambe ilo wa komoro wenji wazelewe shazi tilo henda harma mbihanyo na utisa haukaba nu ubishi ukomo yensi ya tulsa lembele ya ngarendo huli ilonde le suala la mando njole le zava le suala la bili ngalijoka ujalinjie harumwa ye hadisi ya husiana nezetabu za ajiri harumwa omji wa maweni na msora ali adimani hautsahari rongozo wandu warengensi ya hatu waende sao haukawo siku wa juzi dora waona hari wakau juha wende wajuwe zenongwe kaundo za ajiri mahalekao ngabo mria fariki na nyumba za tulwa mro na wandu warende hazili mamsi na taabuzi njikao zibiri harumale bavuilo wajibu holiho mana mkomor jerongwe mbabi haruma suala hamanda hilo rijuse mato wa komor mahusus ikao ndo ridhulumishi hao harmaze nongo zinzo nsipia risane rijina mze rijue ya namna ribali wao haruma ensia hatu ilonde le suala la bili le suala la raru ngalijoka haruma zendola dola ikao mahaunu kulu aundu birabbil falak zijiri hawinji wa harumensi ya komor rekande zendola za adanamila zindambao ndo wana watuloda honi rekande zendola za midwahirisho shari wono zinji ngaro no zinji na sekanga sinamo insha Allah ngarjona zinji sha lazima le suala linu ajau rilibirie haukaya rende hatari wono mbuzi ya vaziwa zenguo za kimila nansi bainge ngabo ambao kazila zikansira nguhale shaheni makatine makati ya hayo lazima suala mandalila kwezi si wana wakomori rongowe haukayabo ila mila rambangari ramao isange ndono na wale sharafa yaboyo wajibu heni joshinda eleze mbabi ya jeleze ya danzi la mtumwa Mungu izonde zema dandaru muhimu zane hansiban ikaunga mjosana nizibirilie haushashwa wakati kwezi wanama wakomori watukufu andalindo mboshirani marahaba ni wandu ikao mjia harume direkte nanu wajohundeba hatiwa ipartage ili le suala mahusus la husiana ne mana nyasi Abu Malha lishindeli mwaswili nane jama da usebyo za fikra zahe hata waelewe ukabanu usikwale weinu karitsibanu hautezana shehera haurike banu hautezana wa komor shanga si harumandongo ikawa ngazifalikio wa komor hoji mlifu wa komori hadani amjobira harumale suala lahe manama wa shitsandaya ekatsamba itsandaya halawar male bavule tsandaya kaundo na puha ya jabanu nyume ni banu yafanya video ya kaurongoze manama mwanzani wangu tsena mengo mwanzani wangu wahemba na inu nande mwana mabarufu hawone sauka ya ngebido barufu arenge mfano bangu tokeyo hakungu komeo ema vamana wahe tsandaya na mimi bolt mucha banu njaparo pamrusheo yarenge mfano heli nkao rongoa baema na izo pia dabo ya kati puhe tsanda tsikanzanje nonesanda ni ukaya ngasi haruma bwana haina mananyasi wahemba na inura kubaliana ujore mafumu yaweki kawaida rirema sonsi pia yomkini hama na nyamdu hafanya error harimwemba na inu hau hafanya ndongo zenda njema shaheni namna yonsi pia mimi binafsi jawanama wenji karjaha na ilala zima yodoja banu retatanyana haure jibuliana o harumandongo zenda nae harimwemba na inu ebengetika mzano nesema nama wa etsanda ekao harongo wa juzi ikao haonesao kwelu kamitsi mji njaparo hadisminae kajaparo kanamba contact ya ukaya nsahendongo benge hambarla bavuzima wala mitsi siasa nzima minae hamadizo ya hamba nuoneso wako mori onsipi ya ukaya mimi mwananyanyi kao mirongo abanu minjabe habanu ni mji hamati zamba banjuzi njabe habanu ni bavu shami mwana mkomori na unandongo zendona hii hamandao wao nozenda onro hopando wa hao warongo wao yabo heni mrubanu haina namna haka orongo lazima hu banata dahu wanduweza la wazima no wandu tisojoka nafali kinzima haukayambani na miraya yabo tikanzanele zokaya ye filosofia hatu sonsi piasi wandu heda ula haki yonzima nando kaya mbabalu kumani nele jamvilahe zuwarendao rizidenonse halafuzu ndilo solution nando mrohahe ilo akomori wa basauri waima utijanele zenongo nzima ukaya
Barufu mwanama Ashmeji wangu Sule Yusuf Sule ye mwanama ulobanu enfant du pays mwananyasi ukorongo abantu haina wakati heni wakati Ustad Faridi na tanyo nsipianzo josh domrongozani banu amjoka heni mdungene pali kiahe ne filosofia ya urongo iyo ketu sababishe kebala ngarikitalifia nao watijojandu banu wa profite situation wanze kebala ngwara meno bol tukaende ulo mwema shamdwa jinande ulo muyi halafu waje warite harma misankado sijabanu nitoze nongo hizo nene sokaya ye namna barufu arongo wao nguone shida ngene degre ya heze douleur alonizo ngene resistance ya hene resistance ito ya he ilo ya bolto heni mdubanu ngu exprime he maniere shazo na nzoni mwambien mimengo ni mwandu wakawa atake haudirwe madhamana wetsandaya hautombole zize shauka kweli ekanga bonongoze ndo naibanu owandu wahandani walone lakile ya heze nongo hizo de madhama na wahetsanda waritendea na yonsi tengwe mbili na mitsi na utilo haruma piyeji njeni maniswa na mwanama banu haina ndongo njo uzamba ngaminena mna ya uzamba shala adhima hu yeze nongo hizo zire jaipia bahanu wazima na ngamuhabili heni mwana mwitsanga raulio harumale jamvi rautsi harumale jamvi ya kubalu kaya yelakile ya ubuemi wango ya heko morileo ya lembele yangu harume tsanda ya hatu sindema jumba na ya vumba banu rangwe radio rangwe le jumba la uraisi la itsanda mjinina lilo mroju nsujini rangwe mabehewa ya kijeishi ya liyo rangu ye aeroport internationali kao hopi ya tizamba ukaya banwezi jofanyi hamdeni nezi jofanyi hafumbuni nezi jofanyi hamitsami huli badaza liengula lo itsanda mjini badi bifarua tangula lo nsujini badi ye base military nkuu iyongi yo nsujini bala badi ye aeroporo ikao ndio mbaba lukuma na roshe yao yende fanya mikataba no fanya mfiritsi wahi iyongi yo haha ya mjini badi banu wandu wefanya kudeta harumansi yendongo ya handana ndo akaorenga wandu renga le jumba la radio na television ilongi lo haruma vwaju sujini na o haruma vwaju yetsanda yeka wandu wafanya ndongo zenongo za handani za empreinte zenongo mfanyo pia ze passeport badi zonga zendele yao hunu radio komori ya hale na yuko tujuru ndio harumemba wa hetsandaya hauketsanda iruda wa salimamu do atanga bwamba enda ata volovolo donc bandu ngamanzomwe leo kaya emadho amana wende sawetsandaya leo watende ya yezi mwishi yao bajrafili ya kaudafa mjomba hejuzi waobatine majumba ondo andwe mila zenongo hizo miuzamba yabo manama mwitsanda karna ujoja banu rirengeze nongo zindre de senai kariti banu kibavu heni mdu nakubalo bahari kena ukirileo isufe jihadi ngena leje ishi yena ramadhani banda majile tsanda kena ukubalisa ishali mungena uraisi wa mahakama ajuu kena ukirileo ye ulo mufti wa msali manye tsanda na nsujini kena ukirie ulio kadhi lukudwa heko mori wa mzaha juu na nsujini kena ukirileo uwandule wazingara zemba wanku za hensi wa odo wanduwa onsi pia ikea bunga manzora mbe tsandaya ibaki jau haruma katika uzenongo pia ngizo haruma tsandara ngwe majumba ya Brite Komori rango wandu wazingaraze mbinga zenguzo rekande edifai rekande edini ngo haruma tsandara yabo watsike mwana mwitsanda ujoja banu hanzaba he mafura haruma katika o hata yetsi mkomori noye hijando some histoire ngujono kakweli yode mana ndingo mwambianu badi banela kile yonge na mwenye baraka sedi swalihi akawonde udetenele bavule tsandaya na wonde ya jojo vuzie ndumari inu ya baba haikansa ndo afikiri yenga alifanyao yeza ziende ebenge mwana mwitsandaya atijemanu habe wa haruma namne ndo ajiba owazingamanya dasi hawasi heni mdu natsoko mwa wao heni swana adamu wa wajohelewa ya boribu hasen pia zonsi pia ensinge ndao kwezi watukufu nsoka ubira hamna muftasari harimazano ngo hizo ilindu lindamenema na marongo abantu yaelewe baba nukaritsi banu kiveke suala la pili ngamjo harmale suala lahe mana nyasi Abu Malha ikao si karjaja banu hautovu adab karjaja banu rijimo keno wa Komor karjaja banu na arrogance shari jabanu rambeze kweli hakuwa na adamu wazingara le jamvila mbaba lukuman baade madinozor shao mabani hatu promotion za hatu yabo karna ujua rikensi banu ridono warizaya riwonensi ya hatu ikao ngabonusi ya mashababi wabidi waele wao tsenaye system wajebanu wajibalie nana mnaindwa jina ya urenga zile kaodo zilio mtsana wazirende masihu hautahawa rendo wa Komori wana zindu watiti skanzari rongoze mananyasi abukaya unikwe charge ya communication ya Onicor dahoi kao yotsi de ministère de finance shayongi onadwa mananku harumwe Komori haukawa odoanduwa lisao wa Komori mbahindu haukam Komori tsimambiani banu se ya pauvreté ngio plus de 40%
ya he population ya Komori ngwa nshio harumwe so ya povrote yabo wanadamu wa wakaundo anzanga liwa haruma rendonji ya harumwe systematic ya ukaarifanye statistika abandu ngwa lomba hindru kadonzima haruma usiku na akhalabu Mkomori yeutsa watsilebo mtsana haukaye ujwa urohate mbeya ujwa hendane mnejavu ya ujwa ukanso marengo na hadisi zenzazo kazone huwa wakati ula shaye tabude masuwe kaya jangwa nzo ya lala tabotasi ladhima huya lemba hindu nembendu yoyo kanzima iyonso hole yabole da hole nikoro Mungu mengo ni mwema la hwekao ya zingara hifadhi ya hayati wa mwanadamu Mkomori na banundongo za communication wa bumalha unuti mchezo haukaya zinuleze armu fatali za balie dunia leo de communication ngawe banu ngawe na sarma za rezo sosio ngorongowo makati ufanyana black wa hamba we miliarderi jau rendeje wandrelo kazi lanseho shanga bondongeka kamru haja harumela hazia hahe yamba hanikiwayo hanikwa dhamana ya hayo mrusana hata haonesa baba la ndobahanu wakansuo dhamana wa mwanadamu dizo ya johone samaudu zike picha ndemane mwananyasi mzee wa hatu mshangama rais wa hema konsomatori ya kao hambaba nukaya heni mrujo korengwa haruma hazi haruma shirika Komori na wadofanywa konkuru haukahindi tsazi nungarizi onao yekidhwamana hujahuka ufanya communication bahizano ngo handisa handani hutuandiso rema zerezo sosio anida zilambawa za utsambaza ye communication wiyo hunji yabo Komor News handiso meprise nabo ngojoko wandu warengaza information za ho waziti yao sidoto kaulongwa ortese nono ilango joko Komori kwa tsidunga bonga mtso handisizo mando nione seze erreur nione se incompetence kaonga wenyongo ifanyo na okutujira nde compte ya handanindo kauheya ukaulongo sidoka ngabo mahala wambandrabu baizwa mjoza mbaba nungwa ojozelewa shando usubuti ujengwa hadiso ndongo za communication utsozingara zembawa za communication zisisebonsi wambengabo wana paji hunu waindini wadingo abaindi na tarjwamba jawani ngome prise ngo fanyo bone nabo wewe manandu washinda wajo zo hamba sidabo yakahulongwa ortesa ukango joka hulandu kwa tsuta shanda bo habari za Komori warenga watia radunga sonsipira shaye ndongo ujorongwa wewe haumro jinaro ngwa umimar maze paji za hatu o watsodunga ne des milliers yabo joka ya ze paji hizo ze habari za Komori, ze Komori actualite, ze bangazo la Komori, Komor News, Facebook FM, oandwa opia ondo azingare communication ya Komori shati ORTC. Donc faut pas yahanda mwa communication ajangurongo shangure mwema tangazo. Ngeya bongo joka hanza ila communication ahwende jar mwakatika ojango ne matangazo ngo yarongo nayo. Bawa ya bili ukaurongo ayabo uharumazeno ngo wamba pia ikawo hajimba eswali. Noana nyasi Raul de la Pierre wa opia wamba wazionesa haruma publication azifanya na video waonesa emagui yafanyishiha oniko rikaunga rijuwao ukaya izono ngorozo uzidetaje mbabi banu shezo na nzonu hambie wewe weleweze ngo akojofanye banu kadwabili hurengelila swala laho hulifanya mchezo abaha ngodotsesa ani wemru wa charge de communication wamengoni mweze societe nku zahensi wanikiwa ndongo ikao hukaurenga riski ngojezo wako jawambokaye zinji zilandrabu shango ujo ili urenge ulenko auso iyo uzingaro wa Komori uwalaze hamba wambe mafiti no ilu jibiza hau uzingare plasi hau usutene ola shenfwa hao c'est ton droit yohe na mdo harmaze hazi ngabo wazifanyao ngabo koko wakubali wo demisione wabakar jenda balende rajito efidia rambendrabo rilano arizaya rende nai shabo wa jozambao utizirenge tena kimza haukaya hurongola harme radio ya Taifa hurduhu nja harme page yaho wawe abahango zifanywa mabetizi godoja wambaba wanduelewa ani godofanya mamrufanywa na pikiri wandu hamabala ngotsongo wandu ani suala zero ikawe ilolo kadeba ilata wambaba le kabidi kemfanya zila konferensi za doba limbingo fanya mpara wandwe kando hazini hanyo kanga mwendori taji mwende mwahime muziswa masualani ike conference de presse shahu jahu yamba harume radio Taifa haluha shizungu na luha Komori wandu pia welewa ya baba hautirenge huifanya mzaha bahu ono wandu warengele sualangu wa contesteyo walifanya debango ambao halafu abo wengo ono hama bon bano aba wandu ando tsoda bano ndena dovri zamna pik aba mwelewa badinyi wakaidi kwenda ta urudunjarme page yaho fanya error nku ikawa te kosoko bidutolo hazim
na sikarjaja banurte fitina shamru do fanya hatari hadhare kamnunge harmwa ndrongo jazinu zahazi ngabo bahanu borongolea ngabo mahale kamruka juteziza banunyi nyandu mdigo kamo hazini mwefanyaze directe mo hazini rekado harmwa nsinu reka komor ilati droit moshele donc ubalanga bandu kangwa ngori sto adone sa 20 kamini de lo directeur hun minde ufanyo hazi pharmacie minde ufanyo hazi l'hôpital ukamkomoreshi mondo ndo 20 balengu jihusudi mathalani haungwanzo ajone so andu kabala mimru fulani halafuma katingudi wazo ukabalo hazini hao boyanjo hazini shangabo sharia shamkonsi wandani sho hazini kaunga shi proteger re societe ro wandro hazi ranguze haki za wandro hazi shawa jaune haki za hiyo societe donc mrukende afanya communique ikao huruma ne hazi yaho uyambe dhamana urdunji yarwe page perso yaho urengezila hazizo hazini udozi tsambaza bala no zifanya mapiti ino juhawe fanya deba banukartu jom ko moringo nzendini banweka mlunge dhamana mru garde posture ya mru dhamana bo apo ikamlunge dhamana wakati wa tsesa yo tidalana ndongodi ngofanya we vase costume renge mafoto fanja ndamba milliardaire ndini shaila communique ka hubeshwa komor uone sendongo zendonai uone sendongo za ajiri surtout walo wandu watimizima ngomira ndaru na waili watolao hazini mabani haho na huwao ikawa tangabo watsoheale uambazila nabo zenongo ambazila ngabo watswambi warangu hali shawaka uzaprene komsa izo nongoli zijuao enamna ya ufanya komoro shaizo mimi na zanjenu rongo zantanke mwanani hobana sana urenge sensi ya responsabilite ufanye hazi hiyo utido melange wanandongo wa utsesa na ufanya udhara una ubonefu haruma wakati kauza nongo fanyo zila bidikes spesialma professionnel zila sinongo za umelange na betize uje harume page yaho ukritike wambe zonzo wambe shauti fanya mafiti haruma komori ninjie sofa haruma mnofu ni mwelezi ukaya mengoni mwesenongo za nsesa ikawa banua komori kwezi na mbuema shishio mwishie senongo zaho wananyasi wanua jobanu watsoyele okabanu wansinda la baba hatuno wazaza tuwato na molikoli shasido ananya o mabani hao kao rekanga sibonze ngabo societe rizidete no huna ungarfanyo hazi ngari juwao mro hazi shondri ndini zeto amana zahe ndini zaki zahe ndini izo pia ni mdungu juo halafu tikanzaneleze abukaya emtso hamba amtsoeleza yorane ja detail yemtso ambo kale shirika lahan rangu avril 2018 non oui rangu avril 2018 hata avril 2022 mfanya faiti ya 8 milliards za franco-comorien hasibabu de ze problemi za kaujiri mazi detaye balahe ze raisons za hanyu mzeleza pia halafu mjamka mtowandwa hazi mongomira ndaru na ili ngamwato wao si mwa maximum d'ici là mshinde mfanya ze recouvrement za ushinde mbaye majoma mwayafanya haruma mahamine yani yabo yo deja tsokobidi welezo wandu wakaweleza wala tsiwana haho ngabo wandu bala waso marekani mu yakidini reka ustaarabu rahanawe halafu tena ija tena wala wakawarongoza wao tsanaho wakomoriwa ishao hizo shawandu walona ilmu za hajunawe na walona ankli hanawe societe mwafanya mahamine mlo haruma shida mruleo aperto soi-disant babonga joza baba halafunga mjomnike wandunga mwatwao hazini mwambia ukabanuna mezimini randaruo winji ngamjore jai hazini baba na hiyo ze problemu ngazijolala hai badile shirika hilo ngalijoko kana ndongozi njiso fiza ufanya bali na mezi 6 yondela mbaba lukumani ya mbokaya ngwanzo bali na mahamine tijibala rengwa nduzu hizi ngabi hazini batsata baba lumzima rengwa na mrense kamnungu fanyo ndongo banwanduto ani wandutso amba manongo idungo logic ukano karina usubutira nderambuka na mwenzanyo hata mezi 6 bale shirikanga sina mahamine ngilo mfaiti shabani na mezi 6 ngarjoshida rekebeshe ze problemu pia zirejei mrejei no msidofanyi sound wanati tibaba nunsundo ane kamro ambasi hebombo inu node shioni no insundo akatiri prometo ana haturamba na mwende mjebe kamjar ndo park shazi ndongo mwambaza societe ndo faiti halafu abanganja harmo mnofu e societe ya Onicor kejenda faiti hasibabu do wanrwa hazi mongomira ndarna waili mwa watu waleo sindeheli ye societe ya Onicor yende nayi gendao faiti hasibabu de mauvaise ingérence ya he gestion ya hele shirika haujimlifu ni huone soka mengoni mweza nongwe kaote na huzifanya error dawe mruwa kauvumbua misaade ikawa wanro hazi wonikiwa rangu erasio
ranguye mafura mtini wao ranguha ni mbandongo mhundrao wojumwe mishahara hani sheheli wakahamba nongo hizo hukajumo tsamba na mafura na mbahindu yani hukauminimize hukahonea na zilabonze yekawa ndu wafanya chiffre d'affaires bahi yekawa ndu ndo waniki wa ze prime liye yahe chiffre d'affaires maifanya haruma mwezi haruma mwaha ndukaone ya benge 100 euro benge 20 euro kujabjo paro shamrambe mna 20 euro yo mengo ni mwezi nongo nziro zanga mizawe komori no wandu wansho harumenti ya komori bahiri jatar mwe mashirika gamni kwao mafura ni wakati kao karna ujwa hambanga ya 50 euro benge ya 10 euro gamni kwao shahula shahanu heni mweza wani mwezi warara heni wakati mwafanya shifro njema harumale shirika ngamni kwao prim halafuza nongo izo hujango zambo yabo shabongo amboka ya mna ngari ni kwao yabo ngari ndora afute mnajau en terme ya dhamana yabo deja le shirika wilo itsoko bidili hufute parce que abo leo kayata ila communication kutushinda ukabanu mengo limweze nongo zahandani do influence do ushinda uonese ila jirma do honese capacity banu mnungu joka ufanya entretien ba entretien d'embauche wenda huzisa amjoka uliwende eze faida za ile shirika linindi hata wajoko do hambioka eva hozo joko ribedila harmale shirika hindi shawo wo shinda wa hambioka ngasina 13 mois wa ha prime mbanu ya he kawandu fanya wafanya shifro waha primu ya he secteur d'activité ya haho wahe ya ndongo fulani waha tikeresto wanishode shaula shaho shahenu siku ufanya hazi jumamidi nga oblige unikwatike mathalani ya nwemfueronga wakoni kandu siero sa depane magazin waha ndongo fulani waha ndongo izo avantage halafu izo mduka duambilo kamna au contraire kesho fwa hajangu helezo zila yehone sama bala zila atu wahowe mrazi waha influence hao hunda fikira hunda jirma ngabo assurance ban maladi kauzingaro wano wanaho kauzaliwa woni kwa primu jau ani zanongo izo pia ndu kwa dozi minimizi ngaya bungo toja uvumbe harima shirika malilo washinda wavumbu andongo zati mizinsanu ndadaru yabo mzi beneficieyo gotozo na mashila tsihindu shangwambo mnamna vatsina izo mashemfu anywa mnikao ni bavuni no masutene ebenge mitikanzaneleze banuka ezenongo zatsongeza ikao tina ureje izo hajimbe ya hamba nwanama shaminga mjona apue harmeza hamba hususan ndorongo ze manama wili mde kadre mwambio kano banwa ko muri pyangara jula nao haini bandongo muri afanyangu juli haniho kamro ajangurongo zo wandu bahibo hamba ngezo amana wa communication izo mengo ni mweze do amana nziro haukaka batinongo nziro hamando ushinda muri ambe wandu ndongo atawelewe harumansi kaongezo mao wanadamu ngwa tambi hao wandupia ngwa harumo fukara wandungwa ula nao ndukarenge ndongo hamada hizo za shirika hamada hilo mbria zrenda tsabuho ya doji wene paroli ya huwa komori tafadhali wa abuza nongo hizo uzelewe ikangabo nongo ya bidi usenande wa elezi wa welewe shama mtsorongo za wanu kimananyu hizo mbabi yozia baba no andu warongozo ya wadua baba hatu na wazaza hatu halafule shirika hilo yela alishfaitishi tsindongo zinji dena mnamswarifu yole shirika haukashirika wawoche walone monopoli ya hula ensohole ya komori wajaulize mahabazazi wa komori ikao sihenda atarundu ngabo rupture de stock na boza rupture de stock ya nyoke tufanya harumwe furniseur wa hanyu ndani wani shenu wakati mjonda shini nga mjohunde nsole mwenda Pakistan nga mjohunde nsole haina mahala endi nga mjohunde nsole shaya rupture de stock yo hujoka mhuzu ila makomande pia yenda ata wahula wa wordi wede wa double the prix parce que yonde efro ne demande yabo wakati yo nyini emapesa nganji yao ke jajo kirishirika zima ikao ndo alone monopoli ya ukomande nrudi mabonsi juu ikao shondu atashita wabonsi juu ike yabo kabati mapesa njao harumale shirika hili izonde za handane mapesa ya kaunjia onikor jusqu'à preuve de contraire mapesa ya kaunjia ya kadwabili wakati wareme krizi ya haniyo ye programme d'assistance alimentaire ya Japon wajana 800 millions za shikomori wakausaidia ye onikori na nsoholi warudi waja msaada wa 1 milliard 400 millions usaidia ye onikorio harume espasinu ya 2018 uhonda 2022 yabu karitso lewae namna shirika ikao kamjarambia chiffre d'affaires ya hanyum kwa ifanya reka mensuel reka annuel kamjazione sashanga mone sao ze nrongo makanza mone sokari hunda na problem fulani watino hone se yanjiao marone sema salariali ze charge za hanyu mensuel radio zijua shamimenga misuruka yao harume consommation interne ani parce que banu haruma shirika haina shirika wa komori zonga mjuao ngarsungo birana wahane ze consommation interne zao de mafura wambangwani kiwao
des cafés au bureau parce que yo e uloti mrusha hula ne société des papiers toilettes warumiao des esopala des nimbanongo ya jabala wondongo ala waha pesa waha budget specific ikao yo votiwa ya mwezi vano wijufanyi hao hajimba ya mbabo zilanongo za kweli ye société kashish ikao ya bongondo hadisi yena miruadi ukamjoja nifanye banendo anule mapine ya gari mapine ya yongo jojo ye value 1 milliard na la mapine ya fa 1 million ya hundreba hashashe ya heba hundre ya izonga zijirio vanu zenongozi jirio mimi ngani mwambio ni banu bakomorukaya ye mana miruadi ya loya watahabaha mbabalu kumani haukema pesa menja bongo anyisao ke jajo kirimru hamanduo 2 milliards zita waora ngomo halo ya wataleo ikeka bajarengwa sanction ya traduise en justice wafanya ndongo no yeye ngufanya hamade helela meri wakaufanya wakati kiki ya kahabo nsujo abaha yafata haukaba ka wazee wa hatu yabo wahemi raya wawehe ni mruye na envelope yakawo nikiwa ya zuhi 20 no ili ya protege meraulo bala batike mrujo mdisa ho ni kori ngwa weheli hiyo ngabo mababa ko wahimilie serse ikawa bongo oblige mirwadi hamadizo hajimba ya hamba ya doanye sizamvu wa heni mwezi no heni wakatajo nenda vumbulo hamba lukumani wake wanduwa msutene haweke mwana mbaba lukumani da nzambe wansijau wake wanduwa msutene ngabo ya mbaba lukumani ya mparo heni wakatavwa ya joya paro ya mnike paske msikubaluka bala mbaba lukumani kozi wa komori timambia nukaya valemi safara ya mbaba lukumane minji lati pleziri yaho kangu jibado henda zila saleri ya jifanyao dingoni mweze 34,000 euro yani kiwa uheni mwezi haukayata joko dolinda mwezi yani kwa 34,000 euro shangwa nkese 50,000 euro vous vous rendez compte nsumama diara mbio kamsafara mzima wa raisi nguwa haruma zuhima jana manema tsanu yata oposhoni yenga mfikuru kambaba lukumane kufanya misafara mingabaru mwezi vanu benge ndo solaba nenda nzuani yabo deja sangene mapesa yo oposhoni yabo mru amandu yankili yahi yimrulo kaya ndiyo oblige haina wakati nsibitse mwezi batino kati fanya misafara milimiraru tsamboshi haruma plus de 20 millions yode mana zenongo zinu mtsoshindo zelewa urizelewa osharizi virao valatsinde plaisir ya home safara nono yalama pesa ndi yatsa hobo hari bala bwa komori ebenge banza nongo zinu zaonesiwa ikawa hajangwa mboka ya we charge de communication ngwamboka mengoni mweze kararizare ngwa nyume nabaha doka ya taxi unique kao zikaufani wane serikali uharimale shirika la Onikori ikao le value la 1 milliard 200 millions walifutu hamuda iliri juse yezenongo zino yera ngwensuma bale shirika ngasi 2018 2022 mahamine le shirika mabanga lirameyo ngalendo lende faiti ye serikali mengoni mweze conditions za handa za usutene shirika dokawa bese ze taxi hizo hawaza enleve iliwa ruashinde wa rebondise la shirika watsoka nsata lamba lisange wambango alisedi yao kamtsono kabanu ngabonongwe kawo il faut se faire comprendre donc rikanza lambe chargé de communication ukamen siba ntoze details za one swane mananyasi Raoul nsiba nunitowe ze details za one swane hajimbaye kawo hambangu joti ataze facture o harumwe pajia mimi ngamibanu nimwambie nukangabo logique ikawo heni mwanamkomori bidia elewe bana kena ukiri haruma shirika zima la Komori lilone monopoli waoche la ukomandeni hindu rijua ukakwa jarone sa ze charge za hao rango mwenje rango majiwa rumi yao rango wanro haze masalariali kena ukiri wajebanu warambie mnyanya ukarile shirika lende nai le shirike manalilo haruma mauvaise ingérence sidotso karenso hole mpuwa izonrabu mbuka lo kaza private na marge na kabasi mbu ya jonda kaze pri haruma marge kao kana hunda faida izonrabu yoke jahamba banu kejajo kiri izo yongani mwambioni bwa komorukaya mengoni mweze nongo za handani ekausa ukomandesha hindu huonoze nongo zonsi pia prix de revient deheku zenongo za hujili ya rango mrengo rango mbahizo rango mbahuo rango wanro hazi odwani wo jusema dokera rango jawata lihashira male shirika bayenu jino azimabala gojo kwansi hulitoalilia yenamna la urejei rango malala kaya tauji bahekango kazwebe kuyajwa ambabo kwa waodo akazwebe hawa rangwe origine ya hensolo malala rangwe poa ya hensolo leo kilo rangwe namna ufanya piata bahiwa nrushambonde marji shode shendrikao show shinda shwambio kanare ndeba bangar jonda mbahindu rekaru ndrali kumejana ngarjonda ralinda ruleo shayo karti harma perte yenga msingo joja chargé de communication gotso kubadwa mbilo kendambe jaw haruma wakomori waloa na walobonsi juwa nde soma shirika iho waele wao haruma wana balwandu walobonzo walo haruma zazi zole wao utsojoku balutsamba mnyanya utsojorele se komsa haruma katika udarle shirika dani lo mundu misanda miji shaza nongozi robo hari yabo de mapesa ye helima swamahani wala pol de hali yo manama
ola Paul ide ya kaurongo wa Paul Charles de la Pierre dae Paul Shati Raoul amtsa osoma basi tkanzana mabyenukaya yode hadisi na kanzanelezewo i charge de communication karejei baba no abezo fanyar me page ya ngwanzo ufanye madharau na madharau tsofabone banu kajaja banu lijeri dotsula na zenguo no dezana no baindini sidotsoka mnungu jorongo frazi ndrahafu ya shizungu au ranzi he frazi ndazo za shizungu kebalaza nongo pia ngasima konetu au balaza nongo rambo ila logique nono banunga bwe logique ya heze nongo nambulie mashirika yayo wakema konkura bonsiju wajosi buti wende zao wende warengema warengeze meli za nsoholi wajeba wa concurrence le shirika la daula mweneze nongo za jojiri bonsiju yeshera joparo wasilari maze problemu zima shaza nongo izopi ya msele mrisasanya kamtsubulia wana wa Komori walo na mali utajiri wao waoneha shanga mona wate matajiri wabonze ngabo waja wahafa wajita marambu kwa jajita shawolwaya karitsoleza ziribala ngabo manamsho atutsena tajiri mwabonze ambara atafungwa mezi mine hambake rujiwara hano ja Komori mraja jidulum izori zono juzi zamba ni metra elarifu ya baka honesa kridalarmu ya mananya simzima manamsho atu mjeni ya jabonsi juu heze circumstances izo hamade zahe mananya sola Sud Afrique donc banu na mhensi bokonga mjoke mashirika nyide mtingo yende safaiti da wani ze gestion kaundo mzifanyao harumwe mashirika iyonde itsingo minya zenongo zai mashirika hatu shati nongwe kao nyinyinga mjuwao kaya wawoche uondo bemruji kazi zobei konga mtingo na mrenge mahabazazi watiti mwabaziza shanyide mtingo kaze bei wani ninde mlone la duani wani ninde mrongoze malizo oni korizo ngasenendonda hu kozo dizo mbonga mrengo mo libwando hazi izo ndizo raisare ngoe pashia izo ndizo mrengo mo lezindu za hesirikali ngeni hali mtsojo jende safaiti nono zenongongi zo harma ze malizili wao ubonsi juu shanyu warumenda atamwasediwa 1 milliard de 400 millions ni Japon hasbabu de ze problemu za henso holene mesha madziro ikeabwe 1 milliard yoke jashino mbasa wani shaike halilonga mjomrambe nongozo kamto wandu mengo mirandari na wailika onga mjokaya wandu watsanu baharme wandu warengoze maliza onikori ye mali warengao hauwane ya kifi ya wandu mengo mirandari na ili watu wala wamjosbutila benedi kama ndo anzamwene ze mali hatanda ewae miriwadiwa ye mali ya renga odingoni yaonga we kwa triple ya heo wandu hazi mongo mirandari na ili ya watowa zenongo kaziti iho zenongo kaziti arwema salariali nga mjosbutini mlabieni zenongo ngizo harmanyi nyiwani yeje jana mwamba mwamboshe wandu wamba banukaka kutsujezo wa Komori wanzao bajana waka hazi wandu wamboshe yelewo inu watso jojansu holengeta wao nge komande wao agogo ngaijao ibidi wamboshe wandu contraire wandu wabeze haraka wa deduani wafanya hazi ngamamboka wandu wabunguzi wao abahabu abidi wake hazi rawono kaya waja ye diaspora wafanya mashuhulate nsoletawa ngani jumotso komande nendano hujamelinge njawe lelawa ngamamboka kabati mapesaje na banizo pia kama nzao mfanyeje parce que banu wandu wajoka ujabonsi juwaje wa kontrole le shirika la onikori ngwajoka uli non seulement ngwajohone karne ya he commande ze commande mfanyao kaudes jo evaluer ye jirma hele shirika ngawe masalaria alitena ikao yohone sa mengoni mweze kriteri za hele shirika engene kapitali kaudo mdeteneyo halafu iso pianga manzo mbruileze etapu hizo habo yakanga wandu wabonzo wa seda ole shirika nabo yake kabo ndo rengo wandu ma specialisti wajo wafanye audit harma le shirika wajo ndanzanga le carnet de commande wahundu yensohole mkomandoni mwezi nena mnamwi huzao wangala ne masalariali wajo mambanu kanono kamtina droit d'erreur na mrambe hoze malizi njiao donc umirwadi ngwanzo yafanye nrongo za usana yaoneso kabanu le shirika ngilo amfaiti donc wandu wanu ngwendao chômage technique haruma katika mapesa kanaka ushinda approve iwe yabe haukaha jimba iwasaone sa ze facture zahe na mnafanyo hazieno wandu walo na za entreprise na ndele shirika watu fanyo appel d'offre ya ndongosha haruma miliari na miliari zondo za komando azinduza he ele shirika ambari ngasingoni kwa ndujau hata mrumsha mrungu nikiwa mwanzani wa mrani nikiwa zongo hizo pia zingami hononi halafu ando ajambari le shirika nde fight nono ngamjerole shirika ilonai abumal hakutina nongozo ambo wa Komori haukayansuo na mriajo kaneze nongoza ekatsu kayangurule akredi ya ukaya naze malizo henda para banki hajakatu shindoliba na nyema na mtso shindoliba tukaka mtsuta mapesa ni mwezi na mdambia chiffre d'affaires nzo ya no seban ya chiffre d'affaires ya hanyungo hindi na mwezi baze banki mapara pia mchoka mlibi hale hata mdo wapata haukaya ye rasulu mali ya mando ya Komori
hakeka mdungu bo societe za nongo za ndani ye produit ka ngondo waihuze emanedi ngwambo kamdu fanya étude de milieu mrashinda wone catégorie ani de ménages de classe sociale ka onge joka consommer produit yen sohole komori yonge tsingo consommer les classes pia rema riche rema pauvre roanatit rotijwandu ndini wonsi pia wotso lansohole yabo yonde produit ya mande ka onge wa madhahabu komori hindwa madi show ishosho kashidorule aperte harumansi banu longa jamba dezenguo bozilo zinji zizo malapia hene mnungu jamba ebo kwa bele mnungu tsohuza ma filipeli ye mnungu zo jao yotindini chanso hole yoketina étude de milieu yoketina étude de marché izonongo za saza jehansi na bwandu aloni zonro azima ndani onikot yabunga ni mafaitiji mzio yabo na mbiabu mali hajure kadre yarenso na posto watiti amjokangu jordahe banado tia waelewa haringo ambo jao wafanyo jao umri ambo recharge de communication kamtsono kaizono weka watabu nsibahi sarifu bahi charge de communication wa idara hamada hiyo kengudo jabana bairi fanyila wana istizai na ndongwa mafiti no jeunesse conscience zao wa Komori no fanya mafiti arma katikao homala fanyo hazi yoti na shirika wa mafiti shayo do azingare Komora to wa mzango Buhari yabo hata yeye ngonshizo toku c'est malheureux mimi ngano ambo kangazi nsikitishao parce que banungabo ze betizi za tukibea ngabo betizi za andu tsabuha shandongo za hazi za mriani kwa charge ya communication ya joya tezeno wa Komori na ndongo kaongizo heliyo na wananya watolo hazini ya dambo kakatujua Komori wandu ndini mais c'est triste parce que abato yabo raha kutujua hazufanya wewe donc ngamzio yabo ni mwambe ni ndongo zindo jini ya madabiri ngamjio oharumwa le suala la husiana nezo ndongo za husu skatsamba ukayanga bo wandu wakauana miji mili maweni na msorali ya dimani ye miji yoma ndebo afumru washimaweni ngabo ni bazabisi wa msorale na zabisi wa maweni na wandu wakoza etc etc izo kazi jajiri handani tsikadwa bili tsikadwa raru ngazijirohe ni wakati shamimi tsikanzani rongwe mbamintinti parce que bana mjoko jarmadi sa diaspora nezebie yotsina hwibira ni trawe amjetsanya nele suala la diaspora ba shatkanzane zokaya panukozi wa Komori mintsina uleme wa hamba au kaba ngasibanu réveiller les consciences za wa Komori en général riwono balaji ribanu la rihundra kafadziro la rihundra kausi hamba catastrophe naturelle ya avion ya hawa wakawandu atimizi kumena ili wafariki watsuparone wakati avion ya hawa wakati makisali ya carbon sijuba zibalwa zitijulwa belu hajahende harma cellule de crise ndamba ndrabo yabo hata balangwa tsingofanga londo andwalo na filosofia hamba ndabawo chena mapiti ya mbabo onsipi wakao huishia waishiwa tsoishia wandwa walo hamada wahele jamvu amboze ndabo welewa sirito harma le jamvi karijelewa borazo kaya zilanda bozambwa shezo nzoro mwambieni hindu wakofanya 3 jours rangu wende haruma ye cellule ya crise ya bulat julari tajitsinda hubi babalu kumani ngeya jaju hende tangani china ndenso ngabi makisali ya rongo ambabi shabala pia wafanya izahemje na hao wafanze rongo zao pia ngesela wakaunjar me Komori rione mhuwangu Ahmed Bazi na ministre de l'intérieur wabirari ngwatsa hao ndo adorenga maplongeri wa Komori na ndini wafanya mise en scène hula na miliarize toto bala wetoma boshoni wambari bala karibira jawata hatangabo mzuani ya shofe yamba njajwe mana mwarume de pension na mime zombo za hangu tizibala wa mitija yabo njakoli bwata 1 euro na bonja paro na bilo kamsedi wa mafura yote legali mbalezi nduzo jabo njaparo ndamnizo zindu za hangu na izo zindu za plonge na botishi ya mvumba devi ya dépense ya tijamba combien de millions za kaufanya zentsuti jinsanu chindala ruamba ngwatsaho wandu wa hafa batu paro hata mzima msiba halafule koholi jali kaukaziwa bwafumru womri arumishi hayensi yaka komisari arumashesu wa shangazija bwakoza wandu ngabo nyumba za hitilafi za renda jereka mawenire kaya nsorali wandu wa wakansata atijila janati jijuzi hariwa juha ministre de l'intérieur hadunga na belu na delegation kweli hata waka madziho kwa agenda wahundu nkali zariwa kwenda Tangani noenda wejwa wandu mahabaro wabisiziwa no wakoza kamem na batsoka mbandongo nzima si wa Komori juwe zola nzao bwa Komori baza nongo zinu ngazendotro ngala hakika wandu hamada wao wakobula wanje haruma mjimzima abo zabari ngala hakika ani une foutaise de gueule yani vanwandu wanu
Gwatsingo riona wanduri tso hindu wasangizo bada ngwaru ariyo wende halafu sisi mdunge na haki ambe ntsanza nuone yebalo nomro atsingofani mru ausio kaya ntsanze mwana moiza nonga ndenda jau yake yabo ya ni hose au yafanya jau yomani wabidi msuluhu yejuze wandu warendo na iri jua okaya ze consequences za ze problem zirundrawe zinji zindeze nongo zinuzo wizo halafu ike kweli madhamana rangua ziru habari za ndani wa difai yadungana na belu na delegation ya serikali yemruha fadzihwa wasawa emijindwa juolwango molopitali wasaze nyumba zibisiwa serikali ya gwanzima ya kamili hata hotsondo tangano madzona he mwana nyaona wajua yo communique ala wa isaka udziwane zajiri pia riono gouverneur munyibaraka balale garlahe na wandu wa hese shwa shanga jana dinodo tangana itswamba mkensi hata hariwaka hendo tangani juzi kale manomjula atswadunga myondi halafu bawe kotendwa jini nsora lebao wao ngabo waulo ya parama ngabo nyumba za bisi waronata video zila pia wizara bwejiri ndongo hunu rekamri olware kamri atulashono de mjini fulani reka gari la hawa mala fulani au tra ujao sitsone waziri wa habari za ndani yekalale sa yo etsondri habo tout de suite hadunga ne waziri wa mahakama wadunga na procureur awindini tout de suite wotso déplacer wende hata makateka janziro rais wa daula wae Macron yeu déplace ngemba balu kumaninge yabo gartsingo humonenu sikungu tsonjama shughuli ni no nda majilisi ni no tulwa mafleri ndwatsi kaloni nchanya maele mruha hafu ye manadamu wo ngubiro heni sawonsi pia ona vanua paralyze nsunje si jobendo njoko jaba sanza namba ukaya ngala hakika ngabonongweka omkomori ngebido ya jirante konti elodi ngohi bali banu ho wadunga banini tsuka banu singar jivaru do dunga na biomo marengweni na imo no c'est pas ça ye problème ndo kanga bonongweka ngebido manadamu ya jelezelewe ukatsi dehelio amniswami manadamu kena ukiriheni hali ajali nziro jazinu sijirio yambari ngasina madhamana ngwasi hau hata wala wende wazine majaliko wala wende armwe ze twarabu wala wende harmaye ze dine wende wali wakura wende je hata usabo be wanilonga namba nafasi wewe fakiri sava ha kuishia na renza tu nsorale na mawenira ndera watu habari babala wajirani ndini bala mkamdiwaza wewe amami ana rendi c'est pas normal halafundi zwabongo nonruwa ju hava no sindehelio ngabo wakatika ungebidwe mashababi mreajise baba no wazazatu na baba hatu wao hamada zila zado neswali mwamajishami wakati wago arehemu mba yangu mufti haonesokaba ngabo ajika ye mahawu yomrushinda hakorompewa haraka wa baba hatu na wazaza hatu wata wetsomona mbabalu kumani ngabo waonuha mabala waone mfaume mhu wa he dunia ngwandombi yo na hindini hauke aji wasudi daraje kao sanongozora kwa tushindolewa esi mashababi ke jaja wakatu kamru ya subuti himile fakrinda da bambe no homjini tsinda hunu ukale jaishi nide mwaka ujamri uwe le jaishi nide mabidi muhifadhi nsorale muhifadhi maweni no monezo marifanya maba mangabi ya miji ya jiro rangu wangu wajifanya za reglement de konti ngoshwaba ngedi ngwenda mamabi walangu wambuware mwa enzero vahe wala wende wadibi moneza kazajiri zambeni zila moneza jazajiri tsinkuditse na nyumeni vanu ye mabayonga o mijini malbitri ngolo wafu walangu wabihwao nongo sinjinga jiro sirikala wangu wasiuhao peper nezao basao sisi na ruwaone sokano c'est pas comme ça tondele swala na kanzanibire none sokaya ye jazinuze jiritse na harumwa mji wanduna watinekaya simonziani wambo kwa mjini tsidahu ye ka médecin après la mort on n'a pas besoin si jeishi si wandwando ajina kartina besoin rimone heni mrunende aba kwa ulibakino wafati wa hatu na misiba hatu shasile heli hiyo haukaze nongozinu ngaziri sawa niti skiti hantu mabani rabu zelongozari hunda za he avion ila naoneza ajiri famiza kamili watu jilo atangani shandwa zinao naonezo ndaba pali naoneza ani yemihime jiro ila pia nasoro ya ulaya yabo mitsami huli wadu izomba balu kumane mwana hende nsila hula zigelegele fura haindini no rulili wajuzi riwane wandu wabiru wende uziwani mbabalu kumaninga mabala ngwendo hae nazi no keno kulu helinu na rumbe bawa katirjire feye sebenge kwa zitikanzani kwa alamo suala hilo ni jari male suala lahe diaspora nezebi kabla nejaje la hendola la he diaspora nezebi kanzani male senivanu kayaridona ye diaspora pozitifu ya mana ma Jack Lavani ne mana ma Fakim Dadabi wajabanu wadu ambaze nongo yizo mnyanya wakani wabanu wadu enda nono janu biye ze biye banu nge bidiyo wanataru nde shirika wenda tawawo wajimana
hawana ndongo watiti wa mafiti ngi amanda la miloke karungu mapesa banu hujofanya ajebe ulamba atijorengeme ndio ulamba mashashi na balakwa jarondo izo dezo ndema na majaki ne mwana mafaki huu watenda wakaharma ide na projet bana jenda ambe lobiye bana redoni kwa posto banundo bata wajimana wonzao basi yenuse kine mwana mabasi na fakihi na wala wabaki hula jakihelewe sistemu henza haukaka na nonga kauzitao no kaka zinoko max henza harmaze business za hakola umdaferi donc wasawa bakia monele girle bia la fakihi manama ngo yabongo atingo hespere na ono kato atambaba lukumani bet salama ba orende hazidoro wasako atindo kola mrikao yo meprise yeurumiyata hanole sankida halata donc abo fakihi habahati mbionde mwana manga mjoka abo mtsotso nzole sankida na nimwe habanu mwabanga mshilalo na sata ya umazi ywa ferahan shezona nzona mbia feraheze biezi mba komori na mkele ati baba nwe komori sisi karijaha na avion ya hatu na abo zenongo za usana na biye zilanga zibalao conditions zinji no niwo na hata sisi kendo ratinze biye bana uke avion ngendo ya baki sana hawibaki ya Addis Abeba unsujanda hubi ndongo zo kaurengwa wende hoteli zo conditione ne biye la vima hu eke biya hungu heli fulani balazi la pia splo bohari yemba boisson tingono arme avion shehiru konsio e karozeni ila ye traje homa mjoka fanya zeskali zila pia ye biye se calculer wa bohari bala halafono ngo handani njo kwanza na mbebanu kabla dane jambe fikre ya hangu mkomoriri jihansu kaya quel que soit le prix shamkomoringe pre ya ulo ayafi jaklava ni hazamba banu juzi simona fanya mna posto mtiti haone sokahe ndo ba heshinwa ka ulando vi haono heli ya hedei kanso shela na hii sheshinwa mabokaya ikamkomori quel que soit le prix ngujohula et ça c'est malheureux et c'est vrai donc mkomorie yekatsu yani mkomorie kajitsa haya ono balo haki no batso haki mkomoride mruko kohenda biro ekasubutu ambe haki yahe mkomoride mrikao heni ndriani kwa kana usoma shetso sinye mkomoride mrikao yena pupa loka bantu banyo henda ngutsanza hata ho mahala balozi haki zatu no mru henda ngutsanze sela uyo balangwa nzafanya ndongo nsanu sanzima bala hendo prefecture shabala rda fikri course hafikri jaw donc abo prefecture njoka ni ka document some kana usoma ngujo sinye ya jende ya jirande kontu kabala tsirendo nai ngoko ni kwa contrat de travail orengo wakati ya kensi ya some aoneza nzo balendini ngutojo sinye nzahe ndio ndo kabalo msharambiwa ulatido ya kahanza ningasina problemu zinjiswa komori na rijeleze banurelewe basa nongo hizo kazi na ukiri gyo akatokari jiuzi sasa nongo sisi ranzao reyelma ye banu sisi wanralo hunu kabatima nongo warikaza armaze communauté zindwa jina no shaitso baku kasisi nsujua inu hasara hindini arihunda la dimari jina mwera mgerja armaze biye parce que zenongo zinongo za solidarité na hiyo ketu anza hypocrisie ketu anza nusuende wasawa jare jedingoni hakesho leo shiri wao ngamtsingona zenongo za hezini inu ngezi ntsindo ajina ngabo ajoka wahundu njamande sayo wiyo shawacho kana mbajani bunzima dungani donc abamcharu maze biye zinu kazi tu zingara wajani bu mbaba lukumani na utimbaba lukumani nele swala linu palo lamba ukaya tanko kabati daula haki badi zinu kazi na palo jirani mansa mada hiyo hakuandu handani warangamizao ndao kama na mamba Sedi Sufa manzani wangu ya Marseille nguna mbio kanono tinde sirikali baba nuzenongo pia izo zi reglemente wane dunia ne mashirika avyo ambilwa wa execute ne zensi na jau shasi ntinti baba lukumani kano paro bulia Ethiopia wakubali wa hadisi wana wandu yekaye katinaze faida zahe bohari hata hawo ntipia yabo yode manekao manana kwambe hali nubanuze agency hunu gojojo hendarme agence Ethiopia Paris wende ya Marseille wende ya Malahungaji bahe bia mimi njohuliziwa sindehe luo johuliziwa haukame ngoni mweze nongoziri wawo akomori ngamtende nsingera ngunge njana be hadisi ya kweli dokaba no wandu wa recruiter wao sipia shaye mhindi ulone agence hawe mzungulone agence ngwelewoke agence ya Marseille hawe ya Paris ya Champagne hawe ya chinda hubi kenahe da holiho satsono kema kliaonji wangu bana warohe ni mwa hawako wenji do wakomori ifoni unde mrohazi mkomori nkemine bani do njoshida nizeze biye halafu mbahazi wala yengwele oke biye inosi yeshinge fora ali fulani yemro ibidi bo ya hulaja huzi ibidi ye huzabe ifulani de la ratso kwambia onikoro shemro lange kapablo yari hezize wamna nkuhu yambe plasi inu periodi inu jau halafu wala mkomori ulo balange balako elingu kosionese nongo zila shaka tushindo ndala rezo namba mjobela makliyan fulani shaba en contrepartie nge bidoe communauté yangu yinu rihunda ndongo riwabitse parce que karna ukubali bieza 1500 euros na bonga mwene mara bama ndaungu jerenga 1300 euros hata 1200 euros kanti swambo kade kilometrage no malando ndauna jau kauzo ngizo systematique shamtanza na bokaya ya mrola wae
hasojo kosubuta hulize mru parcours ze trajet la uyo harmaze conditions zila uzo ya mulizo ya 1000 euro mkomora hulizo 1500 na balanga bo mkomori balo fanya hazie naye wele wazila pia shahindi balenge hazini donc usamfungu jodamba mindo fanya hazi arma le shirika fulani la avion zoze biye donc ila poste kungenyo balaba nabo kadgaja yabo ija wakati okaba ne mashirika wanu wayo kabri anda armaze compagnie shaze agencies hula oze biye uharumaye mashirika mahu wenda wezirengo siege wejaweruliza harumwana miji watu wanungu ari dhulumuo haukeri mnugutsoka zebe yanza usanfu na mtwendamu atunde wanyumone ngaba jojo anda mrubandu wotasia ihula 1500 wende mrubo jona hulizwa 2000 halafu mrungu kubali nono ngebiduyo si wandurilio pari pia rilo champigny ikao zebie zinu rizikubalu kajau rikubali heli rifanyao sino mrungu jojore nga zebie lingi zono gozindwa jina yebenge yabu kwezi zona nzona mbebana kamreje iharumwa zenongo za usiana no muhira heze biesi wa komorizo abilifanya mime fikra hangu anambokaya kabati namna rijo ushindarwane ne hadisi yinu handani ngebidori kenkonyo nzima si diaspora riloula abantu sheyaka lwabili ngebidio bake ndongo nzima ba getsingo bidibwensi ya komori wa joshinda ula avion watu parohula wakubalie diaspora wahanswa ikayo kawanyida shijoka uhansi differences za kisiasa zinu wandu wawe hazia hao ya handani dokubalu kasisi diaspora ngari nikiwao ye pouvoiri ya kwendara tsa heshirika la avion la hatu rihadisi sinilo rihundeze sharuti za hatu rijenilo bonsi juu heli kaonga jojo heli joka hadisi sinao uharuma zebie za hatu wakati wahe ete nane ze periodi kao wandunga jojo fanya ze voyage normal yensi ya hatu yembandongo nzima watsa hao do ukubali le shirika ilo lijebonsi juu zila nishuru za kikawaida zile ngwao ho mahala pia ikao dizoma na masedisu fanerale katiba naono zidungwa watinokuwa ndu wao wadhulumiwa ba wari dhulumu waribude basi hata vyonga rjonda tarjohula nsujanga bajoka wandu matajiri mangabi wa komori shawa joshidaje na vyo komori yabwekezo kazi jafanyishi habada abweni mrujo tabanungene pouvoiri yabo si diaspora sido handani rjodo hufa hakuwa pashao sido alo komori wongo ndo Dar es Salaam na Mwalina Nzuani na Morisi shabanu wandu watinawe komori mapesa yo de diaspora hakondo hapa shaweni wakati donc yabo si sirsari julo namne serikala komori waru wao wenge kako lingala mbokwe lebunjilo la fanya Marseille juzi la sibunjilo nambo kendo raona ndu fulani parce que banu wandu kwati Marseille bahi wandu ngao Paris wandu ngao harimo mijimindo ajingwa voyager no andro wojore ngaze bie zao Marseille ngabwazirengwa ndinyi certes c'est vrai shahar maze conditions opia nganzo komori shinde ikena pouvoir ya udetene kompani ya hao binafsi ijoka na conditions zao ne kompanio wasinokai serikali ngwari njobo hari waridanganye watoshindo jana shirika lao na weka ubidira nguze nsizabira pia yema hayabira pia shinderke na shirika lao yabole wenuri tijiratse wakati wadamba kaja parce que zinongo zafanyisha zila msuzi haraya njamba ngwatsi do hadisi shamkomoringu jijuo yoboto joka wailiwa tende wailiwa reme yabole ngo ka jangunda solution ye solution nge bidogo kweli wana wakomori walobonze washinde wao do wa hadisi waramene kompania hao bonsi juu ijodo shinde ribalabo bonsi juu banu heda komori yekangari hadisi ze condition uo muhimu yensi ya hatu warikubalie namna sisi rijoshinda ri hadisi baba numrushinda hakuwa bamwa wao rijitashie bobatson kuhudume nkunche yihe diaspora na irengeze to amana hizo yondele hadisi na kanza niambe uharumaze ngozini uharumale swala la saya nanzo niji dele swala la husiana no wandu wa heda ula haki ambiro haruma mduna nzoni njibuban milo samba mimla ukami sidolongo enusi yemruo nanzoni mjibubanu samahan yemdu nanzoni mjibubanu mwananyasi afanya director juzi habari za Komori ya ufanya wakati mwinji yabo yaone soka daula haki eshue harimaze mbwana kanzano soko daula haki keja eshue harimaze mbwana mkomori haji hansu kandongo zahe twanza azifanye botasibo Johnny's Rende izo ndizo ndingo zamba banukaze project zinji za Komori za eshue yo kazitso eshue kati nenongo yi mkomori ya hanza zenongo zahe ze eshue bo yafanye botasibo Johnny's realize mimani huzisoso alazima bahi yewe ngala hakika haruma ndongo hamande Komori namrikao ngudetenele jeishi namrikao zemalizaho wa Komori piende ya zirenga
na mrikao hashindi hadivize rango owandu wa milanansi rango wandu wa dini rango wanazijana hata hanjia baharumwe miji ngudonda harumaze mashurineze juma no ili atsondanzi ya divize wengo honsuka yomba na nyangu ya wanadamu walobonze wa wanaona mru ulo na puva la magiondani richo usaidi wano walohondani shayaka ya inumbana ya mare daula hakike jashindiha ye kari kawa ndujanarumwe mabango ya republiki na imu rundi handu mengo miraru kari jashindiha ngabo wandu sert ikawa mbesembwa na wakahuona na mnendo wa jina ngabo wandu sert ikawa mbese wakofikiru kazi na nongo za nsumbili shabanu benge mdu mzima ikangu hezo zenfia ngwambu yaboye mambo mbwa na kejesi haukaya hambilo ke militere wa kweli nizona kwambe mwanama Hasani mwana shewangu Hasani sale negociateur juzi arma komante rukaya vanu ye solde wa kweli nde yafane arm hauya wasudi shati de ya tourne la demana mabokaya arme komanteri simabokaya webo Hasani utofanya za baba Lukumani haukamba baba Lukumani wakati wala wazuba onda obini mwana nyaenda kawana nema mercenerata ya fuma mdu kampanyari ye hanjar makofro harambio henza ho ambasadi bahobo Hasani humenasewa ni mwinye Abdu ho ambasadi en contrepartie na ndwado ya bahora mbiondo bando ambasadi abangondo nao donc abobo Hasani tsidora mbandongo ba tside mrodo rishangaza bantu simfanya mna kumantere helio tsikamwenezi samango jora mayo unu hata she solde wa kweli wo fahardini wo barufu wo boltu ani ndo azingara ze armu walo banu hauka izo aro hajane zo dizo atsozi hansi mbabalu kumana shangaziwa hata wahende habandarma kapo henza ho ambasadi hanjar makofro henza ho ambasadi bahowe wo shangaziwa ho ambasadi ya Komori hunulaya huramyo wangari ndengo yabongo tsoka uhaunaba wambara sazadi nabo etermo de lawo jana kaba jabalila ndongo ebenge bana mwanzuna bwana nyasi wanukaya nsijebana njamdora mbanongo za mafitsukaya haremba na daula akipur kwa maeshwe daula akikeja eshu kabati nongo za he daula hakia eshwe haukaze strategy za baliwa henu siku ndongo harma etude wa fikiri haukainsimba na 2 jours homdwana na dictateur yotinongo nyango au contraire sonoka daula hakifuzu parce que harma zantizindo ajina baka dictature mmono wandu wakawashia bwe mahawasufre si semana zanongozi to wandu wato usamizo asanzi mapia harme oppression kandi ni dabo yakangariza mbao yabo rito mbusha wa he dictature yondongo nku hauka dictature yomdu karongowa banenge kabja kazerezo zinu sambe Sergio Karulo arifu hali paskata kabati ya Jojo Komorezi julondi ni shana modoma la huni hatu aba mwone hunulaya heni mriala wa hazini eno weanda ni abule YouTube ya bulezere zozini ya Jose nongo zarenda Komori bahemba balu kumaniso la bangwanzo ajirashete weya saonoka hende hata halawaila credibilité kasi na baba hanu ya shindo hende ngono hata abaho malanzo ajuli hanendo harumaze juma hata la mashuri ambakajato paro yafanya yuhondi hatali ya waba no ili ya tuambwe nyihondovi yabo daula haka eshuweji daula hakikaja eshuwe manama nono ye daula hakikeja eshuwe karitina zemaya haukai ntiyo maskini yontinti yona wanadamu ikao zinsinongwe kao wakauzilinda wazipanga wazehansi yeye mruha toaliara ngwe mahakume yaka bure hakautwalie hazinu yabo kamemu zila rafanyata mpaka leo pour mwanga monokayo succès parce que mwanadamu ikati na mbaba hano abirao hondwandwande nyihondobi so neleza harumaze nongo zabira Komori pia ye mwanadamu na banuze dictature zivumbula zinji hakamada Abdala vumbula na dictature Ali Swali havumbula na dictature heli mdu ajabanacho kavumbula ye mana inu yarenga jirma wa Komori wonti pia heli mrielewa watu wanarazaya watu ngo hamba kazali dictateur baheye ndizo hata bonze quelque soit izo mambao kaya ngwendo ja ushamonate fete national ya hunya juzi ye heli ajabani ya triamvushe zila piendi dabo walo wandu warongo wao benge wandu wani ande mana kweleza bana be abukaya communication shinindri hu inde ndongo nkwilo armu aba harme duni yabo daula haki hata mpaka preuve de contraire ke jalal uharmeza he mariage njozi kanzanele zokaya ngasarma msiba mziro mimi tikaujabanu nishemeza ukaya haleba kandola za milanansi rikauziona tikauzamba shaze nongo naona juzi kazi la nongo zifanyishora rangu hali abona rambiwa babo ngasarma problem badala heze malize ndao wandu warengoto mabushoni badala heze nongo zinu za jofanya nongo zindu ajizibasa uwe miji ngabandu atao zikombe ngabandu wahofa ye wandu mwambo bale miji tajiri hanono wotajiri shina johanza uke harumaze milanansi deze malizi nubo zinji yao ushindo hono haruma mji warenge plus de 20, 30, 40, même 60 millions haruma mashuli ya mezimiraru ye mali yati ngojo kwendari irengo anyiswani wandu warenge 10,000 wafanye sambla yo kabala warekebesha mji bari wataikombe bari wawahafa ye
baba atilo hindini ya msira juma valaze maleza bakibala pia zitopatwa wando wasawarenge wali vala ila development mji bengengara mbokaya na mdazebe mila ngelekezwe miji sinde helio na mnyamiza nyi mashababi mchue ezi jiri okoli harmaze maliza mila nansi zini kwao waze wa hatu wa mila nansi kazi sonde heli hiyo nono izo mimi na Johans si Johanse keti jibi wabaha haina mji wa Komori wabua sanduku la mali la mji le sanduku la mali lo lipato wana wa mji wenda wasoma waja wakantimu mabangweni wala wasoma zihazi za upisi wala wasoma zihazi zindwa jina za mihono ya hazi wana wao wanikwaze mali hizo wabasa uwe mashirika ya hao warenge wanazi jana watowe kosi rekade mala hoyo mohandu zao rekazi unga reka gari wanikwa wakati wapati wa ato zero sime silamu mwambilo keto dentere ila muharamisha na msowani kawa mrejezeni ya wapatiwa bahinga mjowo na yonde jo basa uwe mijia hatu haukabo mbia kana mnashwanda osonya bujore ngandwane yabuwe ngamjo ndari mwa mji yabonga bajoka shwanda shosonya ngabajo bula restaurant ngabajo fanya nongo zinjikao ngajo uziyambabi ula mroho usamoro nina mula hautsahezi nduzila haukaendi haukanga bwana wa mji wasawaji prepare walobala wala warenge jirma ya undari mwe miji wala warenge jirma ya heza nongo za upisi wala wabaze patisserie wala ngwafanya mikata dipe za nongo zo pia zijoba sawu izo ndizo ranzoro neze mali zatu wafanya investissement harumazana danamila shasilo tsokari mdenge renderu wa hama bango wandu wakantingo atingora karata no shindana wala ubande masuwenda ovurale bangeno no mvinyo nono c'est pas ça ndongo izo mimi boltunga mwanonizo sideheliyo minsina jirma yohamba shangamina jirma wamba fikira ukami mkomoro ihondi hora joanzaze malizada na milazende haukanga zitolwao zinji vano abanga mtokazi na dazinu kabati wandu walolano wambeza hauza ndani otosha mramba tsini kemru mshangu mahari ya 4 million zilandrabu Ocho shati toa josa milula 3 million zilandrabu. Sheya mji yonga tolwao. Yekawa miloko walima wa mji. 3 million zilaka bati namna umrutawa. Mrunguzi tohu. Yekawa shoshesha mashamza za bolto. 2000 euro. Yabaze 2000 euro zo kutina dura utawe. Nane ka utawa. Boji patani bokaya. Balando bangu liba mzazaho bdene. Yabwe mapesa langa afanyi wao. Mapesa la filoso karjonda mahata maharuwa hefaye haruma katika o mashuli ya mezi mirarunga shindo ya tina shama 20 millions na 30 millions non c'est pas comme ça na mbuwe masanduku ya mji mpatso wandu wa develope gono haruma mji wafu wako zamana urgent wala waka beto ya msihiri hau waka utilekombesha mji hausha mraya mrare mani la peli hau wala haruma beto wala zubu ikabido mraya wapa hize mruola walo mali ya mraa ikabido mji wadwangaleza mji mrola sediwa mwana maskini ya hava haruma katastrofi ya dao haruma mji wanja mrendini lake jabide mwana lado bakel marufu maha nono ila tsoko bilibo taso mji wa debloke mapesa wapa hize mwana wola lewo inunga sina wana hatu ba ngabo mzima hunda mansion special jao wa mjununga sina jirma anzaribo ya entreprise fulani pour quarto di sacrifier ambuhabushini yenda asomaja arumishi homji banuti mpake kende ensi no banunga mona tasirfanya armaze societe makatimro be harma formation ujaure je ila societe donc namkera vizemaliza miji zirumishe daraja hiyo babano ndo sound son alafu yo de mana kanzane soka mimi harma maskitifu ya bili naona de namna emila huyo yafanyi nsubutino ne mbuzi irewal indrini ilo wababa hatuno wazazatu alingofa harimu wakati waheze umjoda honi ne majali iko na indini ye ilanga mwanzomni katafsirindi ngabo amba ilangi obalarangu hali no shekangi waborangu hali si haki shininyama shitusi wao shibali wao shifanyona jisi yao nziani shisoji komporte kibinadamu shendo shabe hada honi shende shadiu mihuisha mfule na mkabaya mkabasi daula wavure mfule mapesa ndujobe hamfule na zuishirini ndujobe hambe na zuikum yawe kamdenge ila mtaye mbuzi wa nyungani yabo na mdovaze mbe joho hawi paske ode mhuwa mbuzi yabo hata ila hani mru ya jojanze one kulturi ya hatu yangalie mila nansi ya hatu mru mjeni ya jona wakati wa ile jali kwa baba langu arengoze ngozinu za tijumra mbasare jindinu wajitie mana baka batu ngwatoze sare zilu wazazatu ngwarengoba uwazifanya wasonyo magauni wasawa rendeje halafu ijone mbuzi tena irengwa ifungwa shendushila honyongani hai kamransi nambaze kweli na mziye ngabidandu aziye zanongozila mimi ngamlaani nsujo fasiri ya bala nsujo ngwa nzoambe ila mrulo ozo banwe mbuzi lela mbuzi ya paya tinambe indine shingazija kamgazija hana termu zinji zahe za binafsia shansone ndongo mrango ya verda vaze mbuzi no nongozila zila tihaki ono nganza wandu waziye mbabize nongozila mana mimi personnellement titabiero hoswafi
nduna tsoba le mbuzi la rohore ya vayengo ila atonsi ngona rdafunge mbuzi yabwe tofauti yaho ne shenya mahindi paska aba hambe mbengari mdindo avazwa joho avazwa tagila rangu mrenge mbuzi mumfungu sahare na subaia c'est pas possible ebenge mimi tsika ujalo ne sebanukanga saru mwa uziro hakukansujua na banumdu mzima yetso fanya wasaha dungu inde problem ilo bana yaboze mbuzi zilo pia zodovazwa azodofungwa zengozi la si haki wono yotsi haki mimi ngantambiwa roho mantanko mana mkomori zengo za tunazibamwa na de zengo za milanansi hale rikaudo na hunu mana wa mjie kava ye nkanduinu ya bilgijizinu abaha mana mkomori ngurengo hudhuru ngavaya nabo kajafanya ada singozo pia zisazinji ngono mndu wanza profitarange muharumatiye haribala ula muharuma wa darwesh na balaka jafanya ada rola sharif naijana no senongozo ngazi habare ndata tsasi batusi wana sonyoze joho zambidi ndarivao c'est pas normal ndongo pia zimelanjewa abahabo tsingona mndu atenda mjomba hatenda mbaba ahendalo la hada yaboko joambaze nguo donc c'est du n'importe quoi si singari tambi hao si wana wakomor mimi personnellement vanu mimi sureme ada hiyo kama mimi systematiquement kanga sina na mwanono ngami oblige nifanye akayambare mwanamhuye kajwe shape na sibora yandisanga rjoitimizi sha mriye fanya na kenofa hariwa hayo okaya tsifanya ndongo ngamjifaharu kaya senongo zinugo nazifanya mono hela hazo shatilo tsokani fanye ndenarenge ila mtio nordisana no nembuzi lo ibali wa no ngamina tabu swafi ebenge abo kwezi wambonga mina retari do dabo na koziwa na shambe sezilangizo hale shamilad mabangu nzambe yaboti kamleha kuha kunga mtsao swamaha wajodunge directe ni wastahamilie nsonda jumai madayinu ngarjoho na narma mala zinraj na utsaswa meheke tokatsirongo anai ekatsirongo wando abodo sedizwa Mwenyezi Mungu ekatsirongo anai yabongalombo Mwenyezi Mungu rijikorije bayo ndeheli shanso kwanza ndudi ne jankoro nfema nama Abu Malha ni mambo kansina problemina simono d'ailleurs ha créé une association wahe yedo seda wandu yabo yonga onesao na mkomori yanza bahe ya onesofari wahe shazeno ngafanya leo zitiha gabo komiti jatsikreya association faina baha ngeseda wana wakomori ngoma si wanato mala pia ngasi wenji yabo ngaru wanonesha maisho hofujari izo ndizo ranza wandu wadone mifano shawa jau mriao neso doamana shatsuka mnungu jafanya ndongo ya biare jedi ngonende ya jone so kabala yede uone so kabala mbesenge na ndongo jumu andu pia haungu jojo fanya ubonezi hau yarongo hela nzao zenongo zokarno paro bamdu nafasi hau kasire zifanya la dhima rikorijewa ya boba heni joja zifanya karna humba nafasi ngarjo mkorije wakati nduo uo na utsaswa maha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.